Hi guys! Welcome to another vlog! So, today, mag-dinner me diri sa Talay, Dumaguete. I ordered liampo and for Weng, he ordered chicken inasal. And of course, waiting, and chika-chika while waiting. So, naami balon nga rice kanang sulod anang blue nga ice cream container. Yes, rice na bahaw then among gisanlag, so bites na di namin mag extra rice since ang among meal na comes with one free rice. And kami lang duha kay si mama, si Enzo naaman sa house, di sila ganahan mulakaw, mo lang silang gi-take outan o sinugba. And medyo sad gamay kay kuan largahay na pud lagi sila. But I take it one day at a time. I'm pretty sure pati pud swinging is a little bit sad. So lamig kay ang ambience diri oh. And pagabot na mo, akong giligo ang among dog. His name is Hero. Ko siyang giligo kay medyo hugaw na jud siya kaayo. Every week I make sure nga mapaliguan gid siya. And gawa sa shampoo, ginabutangan gid siya nako og conditioner para dili mag-dry ang iyahang skin, but not always ang conditioner kay makadaot pud unya. So this is my day. Good night.